کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہم صلی علی نام ساحلِ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام ساحلِ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہم صلی علی কোনো মানুষের ফটো তুলবে না, কোন দিকে দিয়েছো? جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہم اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نہ جانا ہو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نہ جانا ہو، اسے تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন না তো? ہم صفیر و باغ میں ہے کوئے دم کا چہچہا، ہم صفیر و باغ میں ہے کوئے دم کا چہچہا، بلبلے اڑ جائیں گے سونا چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہم
سب فنا ہو جائیں گے کافی اور لیکن حسر تک এই যে নাটটা পড়ছি হযরত কিফায়াত আলী কাফি রহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনার লেখা তিনি যখন ফাঁসিতে চড়বেন পরের দিনে তিনাকে ফাঁসি দেওয়া হবে তার আগের দিন রাত্রেবেলায় এই নাট লিখে তিনি দুনিয়া ছেড়ে গেছেন তিনি বলছে যে দেখো কাফি কাফি নিজেকেই বলছে দেখো কাফি সব ফানা হয়ে যাবে একমাত্র রাসূলুল্লাহর জাতি থাকবে সব ফানা হো जाएंगे काफी और लेकिन हसर तक नात हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा